आसनसोल में हंगामा, कांग्रेस ने टीएमसी पर लगाया करोड़ों के लाभ का आरोप। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले आसनसोल की राजनीति अचानक गर्मा गई है। कांग्रेस नेता प्रसेनजीत पुईतंडी ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर निगम और तृणमूल कांग्रेस पर गंभीर व सनसनीखेज आरोप लगाए। उनके बयान के बाद शहर की राजनीतिक फिजा पूरी तरह बदल चुकी है। कम्युनिटी सेंटरों को तृणमूल पार्षद अपनी निजी कमाई का अड्डा बना चुके हैं। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि आसनसोल नगर निगम के कम्युनिटी हॉल, जो आम जनता की कार्यक्रमों के लिए कम शुल्क पर उपलब्ध होने चाहिए थे, अब तृणमूल के कुछ पार्षदों द्वारा निजी बिजनेस मॉडल की तरह चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ये कम्युनिटी हॉल पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की योजना का हिस्सा थे। जनता के सुविधा के लिए बनाए गए थे, लेकिन तृणमूल ने इन्हें कब्जा कर लिया। अब इन हॉलों में निजी कमाई हो रही है। यह साफ तौर पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का उदाहरण है। प्रसेनजीत पुईतंडी ने कहा कि कई नागरिकों ने शिकायत की है कि उन्हें कम्युनिटी सेंटर बुक करने के लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है और पार्षद समर्थित समूहों के अनुमति के बिना कोई बुकिंग नहीं होती। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता प्रसेनजीत पुईतंडी ने आसनसोल के सांसद पर भी सीधे निशाना साधा। उनका कहना था, सांसद आसनसोल में दिखाई ही नहीं देते, आते भी हैं तो एयरपोर्ट पर उतरकर सीधे वापस चले जाते हैं। जनता उनसे मिल ही नहीं पाती। एक सांसद का जनता से इतना दूर रहना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि सांसद की अनुपस्थित रहने से क्षेत्र में विकास कार्य ठप पड़े हैं और आम लोग खुद को बेबस और असहाय महसूस कर रहे हैं। प्रसेनजीत पुईतंडी ने आगे स्पष्ट कहा, हम बहुत जल्द इस पूरे मामले को राज्य सरकार और संबंधित विभागों के सामने आधिकारिक तौर पर उठाएंगे। जनता के हक का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस जल्द ही एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजने की तैयारी कर रही है, जो कम्युनिटी हॉल के उपयोग, किराया, आय और पार्षदों की भूमिका की जांच करेगी। इस पूरे घटनाक्रम ने आसनसोल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है और आने वाले दिनों में यह मामला बड़ा राजनीतिक विवाद बनने की ओर बढ़ रहा है। আমরা আজকে বিশেষত সাংবাদিক বন্ধুদেরকে ডাকার কারণ হচ্ছে দুটো বিষয়। প্রথম হচ্ছে, আপনারা জানেন যে গতকালকে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে প্রথাগতভাবে বোর্ড মিটিং হয়েছে। সেই বোর্ড মিটিংয়ের বিষয়ে কয়েকটি সিদ্ধান্ত এসছে। তার মধ্যে যেটি সবচেয়ে, এবং আমরা আসানসোল পৌর নিগমের মাননীয় মহানগরীতে এবং মেয়র পরিষদ সদস্যদের বক্তব্য শুনে যেটা দেখেছি, মানে জানতে পারলাম, এবং আমাদের কাউন্সিলরও ছিলেন, অন্য কাজে আছেন, একটু পরে আসছেন, কাউন্সিলর সাহেবও যা আমাদেরকে জানালেন যে তাতে একটা লড়াই আসানসোলে আমাদের চলছিল। আমরা যেটা দীর্ঘদিন ধরে কর্পোরেশনে দাবি করেছিলাম যে মনমোহন সিংজির ড্রিম প্রজেক্ট, যে গরিব কমিউনিটির জন্য এলাকায় এলাকায় কমিউনিটি হল তৈরি করে গরিবদেরকে তাদের পারিবারিক অনুষ্ঠানে দেওয়ার ব্যাপারে আমরা এই নিয়ে আরটিআই করি। আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আন্ডারে চলা কমিউনিটি হলগুলো থেকে দুর্নীতি হচ্ছে, লুট হচ্ছে, কাউন্সিলররা টাকা লুট করছে। সেই মতো প্রথমে টেন্ডার ডাকে, টেন্ডারের পরে টেন্ডার ক্যান্সেল হয়, আবার আমরা ডেপুটেশন দেওয়ার পর টেন্ডার হয়। তার মধ্যে যারা যারা টেন্ডারে পেয়েছিল তাদেরকে হ্যান্ডওভার করার একটা প্রক্রিয়া শুরু হয়। হঠাৎ করে 23 নম্বর ওয়ার্ডে সাগুন কমিউনিটি হলের কাউন্সিলর সামনে দাঁড়িয়ে মেয়র সাহেবের অর্ডারের বিরোধিতা করে, সে অনেক রকম কথা, অনেক রকম ঘটনা আপনারা দেখেছেন। আমরা তারপরে থানাও গেছিলাম, যার বিরুদ্ধে এফআইআর হয়েছিল, কিন্তু পুলিশ দেখলাম আসানসোলে নপুংসক বললেও কম হবে। পুলিশের ক্ষমতা হলো না আসানসোলের মেয়রের করা এফআইআরের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া। আমরাও বলে এসেছিলাম, কিন্তু তারা করেনি। গতকাল বোর্ড মিটিংয়ে একটি সিদ্ধান্ত হয়েছে শুনেছি যে আসানসোল পৌর নিগম এলাকায় যতগুলো কমিউনিটি হল, তার বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠান বা অন্যান্য অনুষ্ঠান যে এইগুলোতে হয়, সেগুলো কর্পোরেশন নিজে চালাবে এবং কর্পোরেশন নিজে চালাবে এবং যাদের বুকিং আছে তাদের বুকিংয়ের টাকা ফেরত দিয়ে 5,000 টাকায় মাত্র গরিবদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে, মানে যাদের অনুষ্ঠান থাকবে যেদিনে। তাহলে কংগ্রেসের করা দাবি, কংগ্রেসের প্রেসারে আসানসোলের মেয়র মেনে নিতে বাধ্য হলো যে হ্যাঁ, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রত্যেকটা কাউন্সিলর যারা এই ম্যারেজ হলগুলো থেকে লুট করছিল সেটা সত্যি কথা।
এই বিষয়ে আমি নিজে আমাদের ওই আরটিআই এর পর এবং ডেপুটেশন দেওয়ার পর আমরা সিএম মারতে অর্থাৎ চিফ মিনিস্টার অফিসেও আমরা কমপ্লেন করেছিলাম এবং হিসেবের তথ্য যে আরটিআই পেয়েছিলাম সেই তথ্য আমরা জানাবার জন্য সিএম ম্যাডামকে আমরা জানিয়েছিলাম। সেই মতো আমাদের কাছে চিঠি আসে এবং এটা গতকালকে কর্পোরেশনেও এসেছে এবং সেখানে এপো সাহেবকে অর্ডার দেওয়া হয়েছে যা হিসেব আছে শুনেছি আমি হিসেব পাঠানো। যদি সেই মতো হিসেব না যায় আমরা এরপরে আইনি পদক্ষেপে যাব। এই টাকা গেল কোথায়? জনগণের কাছ থেকে মেয়র সাহেব নিজে বলছেন কালকে 5,000 টাকা করে দেওয়া হবে আর 30,000 35,000 করে নেওয়া হয়েছে। সেই টাকাগুলো গেল কোথায়, কার পেটে গেল সবাই জানেন। এক একটা কাউন্সিলর এক একটা ম্যারেজ হলকে নিজেদের রোজগারের আখড়া বানিয়েছে। যদি এতে সন্তোষজনক রিপোর্ট না পাই আমরা এবারে কোর্টের দরজা এক মাননীয় এমএমআইসি অর্থাৎ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন ট্রাফিক জ্যামের কথা। আসানসোলের ট্রাফিক জ্যাম হটন রোডের ব্যাপারে এটা তো সর্বজন বিদিত। টোটো অটো ঠিকমতো জায়গা না থাকায় তারা একটা হচ্ছে। এছাড়া উনি কিন্তু একটা ছোট্ট বিষয় উঠিয়েছেন, সেটা হচ্ছে ভগৎ সিং মোড় থেকে জুবলি পাম্প এই রাস্তাটার মেরামত 8 মাস ধরে হচ্ছে না। চারিদিকে পুড়ে পড়ে আছে, বাচ্চারা স্কুল থেকে যাওয়ার সময় পড়ে। আমরা বারবার ঝামেলায় জড়াই, লোকের সঙ্গে তর্ক করি, ট্রাকের থেকে মানুষের অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। কেন বন্ধ করতে পারছে না ট্রাফিকটাকে দিনের বেলায়? কার নির্দেশে? ভলভো স্ট্যান্ড আমরা বারবার বলেছি কাদের নির্দেশে চলছে। আমরা এই নিয়েও আমরা সিএম ম্যাডামকে চিঠি করেছি, দেখে নিন। ডিএমকে করেছি, ডিসি ট্রাফিককে করেছি, সিএম ম্যাডামকেও চিঠি পাঠিয়েছি। আশা করি এটারও উত্তর পাবো সিএম ম্যাডামের কাছ থেকে। দেখুন সব সিএম ম্যাডামকে কপি করা আছে। হেভি ভেহিকলস দিনের বেলায় কেন চলছে? রাস্তা তৈরি হচ্ছে না 8 মাস ধরে। ভলভো বাস শহরের ভেতরে চলবে, বড় বড় ডাম্পার চলবে ওই ভাইদেরকে রোজগার করার জন্য। ভাইদের রোজগার চলবে, পলিউশনে ভরে যাচ্ছে এলাকা। এইসব বিষয়ে কিন্তু উনি কালকে কোনো কথা বলেননি। কেন চলবে? শহরের ভেতরে শহরের মানুষের জীবনটার কোনো মূল্য নেই। এই সব বিষয় আছে আমরা দেখেছি, ওনারা বলেছেন যেগুলো আমরা দেখছি। কবে দেখবেন জানি না, দেখছি করে তো পেরিয়ে গেল 15 বছর। কবে দেখবেন? কাদের জন্য এই ব্যবস্থা? আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে আজকে আসানসোলের জন্য একটা খুব খুশির দিন। ঈদের পর দুর্গাপুজো গেছে, ছট পুজো গেছে, দেওয়ালি গেছে, কালী পুজো গেছে। আসানসোলের সাংসদ মাননীয় শত্রুঘ্ন সিনহাকে আমরা দেখিনি। আজকে আসানসোলের মানুষ ওই পারিবারিক উৎসব, মানে আসানসোল উৎসবের নামে যে পারিবারিক উৎসব চলে, সেই পারিবারিক উৎসবে শত্রুঘ্ন সিনহাকে দেখতে পাবে। আসানসোলের মানুষ খুব খুশি হবে আজকে। ওনাকে আসানসোলের অন্য কোনো কাজে পাওয়া যায় না। মেলাতে পাওয়া যায়, খেলাতে পাওয়া যায়। উনি সাংসদ হয়েছেন এন্টারটেন করার জন্য আসানসোলে। এই নিয়েও আমরা গত বছর ডিএম সাহেবের কাছে বলেছিলাম যে এই আসানসোল উৎসবের নাম দিয়ে আপনারা সবাই গিয়ে সেখানে হাজির হয়ে যান, প্রদীপ জ্বালান। এই আসানসোল উৎসব থেকে বিভিন্ন কোম্পানির গেট লাগে, বিভিন্ন কোম্পানি থেকে টাকা নেওয়া হয়, তার হিসেব যায় কোথায়? এটা তো বলা চলে তৃণমূল কংগ্রেসের পারিবারিক উৎসব হয়ে গেছে, একটা শ্রেণী, সবার নয়। আবার সব তৃণমূল নেতাকে আবার সেই মঞ্চে দেখা যায় না। মুষ্টিমেয় কয়েকজন তৃণমূল নেতারা খুব দাপিয়ে বেড়ায়। আর এলাকার মানুষকে কলকাতা থেকে আর্টিস্ট আসে, তাদের গান শুনিয়ে দেওয়া হয়, ভুলিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু কত টাকা এলো আর কত টাকা খরচা হলো এটা তো জানার অধিকার আসানসোলের মানুষের আছে। কারণ টাকা নেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানি। দেখুন গিয়ে গেট ইস্টার্নের নামে গেট লেগেছে, আরও কি নামে গেট লেগেছে, গেট ইস্টার্ন এনার্জি ফেনার্জির নামে গেট লেগেছে। কিন্তু কত টাকা তাদের কাছে নেওয়া হলো আর কোন কোন খাতে খরচা হলো, এই হিসেব আমরা ডিএম সাহেবের কাছে গত বছর চেয়েছিলাম, উনি দেননি। অথচ উনি কিন্তু আজ বিকেলবেলায় যাবেন প্রদীপ জ্বালাতে।
ছবি তুলে আসানসোলের সাংসদ আসবেন, মন্ত্রী থাকবেন, আর কে থাকবে জানি না। তো এই বিষয়গুলো আজকে আমাদের আপনাদের কাছে জানাবার ছিল, মানুষের কাছে বার্তাগুলো পৌঁছায় যে এই ম্যারেজ হল থেকে যদি কেউ আপনাদের কাছ থেকে টাকা চাই বেশি, মেয়র সাহেব কালকে ঘোষণা করেছেন 5,000 টাকা করে কর্পোরেশনে বুকিং হবে, এবং যাদের বুকিং আছে তাদের এক্সট্রা টাকা যে নিয়ে রেখেছে সেগুলো ফেরত দেওয়া হবে। সেটা যদি না হয় আমরা ওটাও নজর রাখছি। যদি কর্পোরেশন এই সিদ্ধান্তকে, বোর্ড মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত যদি কার্যকর না করে, তারপরে তো আমরা আমাদের মতো রাস্তায় যাব। এর সাথে সাথে আসানসোল উৎসবের নামে যে পারিবারিক উৎসব চলে তৃণমূল কংগ্রেসের, সেই পারিবারিক উৎসবে আসানসোলের সাংসদ আজকে আসবেন। মাঝে একদিন উনি এলেন, অন্ডাল এয়ারপোর্টে নামলেন, একটা অ্যাম্বুলেন্সের চাবি ধরালেন আর ওখান থেকেই উড়ে পালিয়ে গেলেন। উনি মনে করলেন না আসানসোল একবার আসা, আসানসোল না আসুক, জামুরিয়া যেতে পারতেন, রানীগঞ্জ যেতে পারতেন, কুলটি যেতে পারতেন, বারাবণী যেতে পারতেন, কোথাও গেলেন না, পাণ্ডবেশ্বর যেতে পারতেন। এয়ারপোর্টের গেটে দাঁড়িয়ে চাবি দিলেন আর ওখান থেকেই পালিয়ে গেলেন। নিয়ে নীতিশ কুমারকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠালেন এখান থেকে ফিরে গিয়ে। তো আমরা কি এরকম সাংসদ আসানসোলেই মানুষ নির্বাচিত করেছেন? যে মানে মোদী সরকার চলছে ক্র্যাচের ভরসায়, আর আমাদের সাংসদও চলেন মনে হয় ক্র্যাচের ভরসায়। যদিও উনি সুস্থ আছেন, সবল আছেন, আরও থাকুন, সুস্থ থাকুন, কিন্তু ওনার কার্যক্ষমতা মনে হচ্ছে উনি ক্র্যাচের ভরসায় কার্যক্ষমতা চালাচ্ছেন। এই আর কি এই ব্যাপারগুলো ছিল। আপনারা একটু অ্যাড্রেস করুন আসানসোলের মানুষের এই ম্যারেজ হলের নামে যেন লুটটা বন্ধ হয়, যেটা আমরা চেয়েছিলাম। এবং এই যে তথ্য সিএম অফিস থেকে চেয়ে পাঠানো হয়েছে, সেই তথ্য মতো যদি রিপোর্ট না যায়, আমাকেও একটা কপি দেবে, সেই কপি মতো যদি না পাই আমরা কিন্তু কোর্টের দরজা খটখটাবো। এই কথাই রইল। এছাড়া আরও অনেক ইস্যু আছে, ওগুলো পরে বলবো। বিষয় এটা রইল, ট্রাফিক জ্যামের নামে খালি হটন রোড যে নয়, ট্রাফিক জ্যাম হটন রোডের সাথে সাথে ইললিগেল ভলভো স্ট্যান্ড, ইললিগেলভাবে দিনের বেলায় হেভি ডাম্পার, ভাইদের ব্যবসা বাঁচানোর জন্য যে চলছে, এগুলো বন্ধ করতে হবে। ট্রাফিক জ্যামের নামে খালি টোটো আর অটো, গরিব লোকেদের উপরে নজর, গরিব লোকেদেরকে ভিক্টিম করা, আর বড় বড় হস্তিরা কামিয়ে বেরিয়ে যাবে, এটা যেন না। ক্লিন করুন পুরো আসানসোলকে, আমরা আপনাদের পাশে থাকবো। কিন্তু যদি খালি গরিবের উপরে হামলা করবেন আর বড় ভাইদেরকে ছেড়ে রাখবেন, তাহলে সেটা কিন্তু, এই অন্যায় কিন্তু বরদাস্ত হবে না। আমরা সিএম ম্যাডামকেও চিঠি যদিও করেছি, দেখি সেখান থেকে কী উত্তর আছে। এবারে আমি শাহ আলম ভাইকে অনুরোধ করব। धन्यवाद। आज आसनसोल कांग्रेस पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों का 2 इशू को लेकर। आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कल जो बोर्ड मीटिंग हुआ, हमारे भी कांग्रेस के काउंसलर जैसे मुस्तफ़ा साहब वहाँ पे थे, कुछ काम से दूर है, आ जाएंगे कुछ देर में। तो हम लोगों को जैसा मालूम हुआ, आपके प्रेस के माध्यम से भी मालूम हुआ कि कांग्रेस पार्टी हम लोगों ने जिस तरीके से एक तृणमूल कांग्रेस की काउंसिलर वार्ड नंबर 23 की जिस तरीके से इनलीगल तरीके से मैरिज हॉल को दखल करके रखी है, उसको लेकर हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने कॉरपोरेशन में भी और आसनसोल नॉर्थ थाना में भी हम लोगों ने उसके शिकायत की थी। लेकिन शर्म आनी चाहिए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर को और आसनसोल नॉर्थ थाना के ओसी को कि कॉरपोरेशन का प्रॉपर्टी यानी कि पब्लिक का प्रॉपर्टी सरकार का जिस तरीके से दखल किया हुआ, उसके लिए कुछ एक्शन होता नहीं। लेकिन ये आसनसोल का जनता का जीत हम लोग मानेंगे, जो कांग्रेस पार्टी की लड़ाई थी कि कल मेयर साहब ने वहाँ पे बाजाप्ता बोर्ड मीटिंग में ये सिद्धांत लिया है कि वो जो जितना कम्युनिटी सेंटर है 5,000 रुपये में लोगों को शादी ब्याह के लिए या कोई दूसरा अपने घर के काम के लिए वो ले सकते हैं। हम लोग चाहेंगे कि जिस तरीके से सिद्धांत लिया गया है इसको पूरा किया जाए। हम लोगों ने जो सीएम मैडम को भी हम लोगों ने जो चिट्ठी कॉपी किया था, जो डीएम डेपुटेशन से लेकर कॉरपोरेशन की कम्युनिटी हॉल का जितना भी हिसाब, तो ये हिसाब का पूरा तक आना चाहिए आम जनता के सामने, लोगों के सामने, जो चीफ सेक्रेटरी ने भेजा है। अगर इसका सही तरीके से नहीं जांच हुआ, ये पूरा सामने अगर नहीं आया, तो इसके लिए हम लोग हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। एक दूसरा, आज बहुत खुशी का दिन है कि आसनसोल में उत्सव का उद्घाटन है। जो उद्घाटन हम सोचते हैं
समझते हैं कि ये हमें लगता है कि तृणमूल कांग्रेस का एक ग्रुप या जो लोग आसनसोल के अपने आप को मालिक समझते कि हम तृणमूल कांग्रेस का है मालिक है, शायद लगता है कि आज उत्सव उन लोगों के लिए, लेकिन उसमें हमारे सांसद यहाँ से जीते हुए जो शत्रुघ्न सिन्हा जी, कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था वो आए थे, अंडाल के एयरपोर्ट में उतरते हैं और एम्बुलेंस का चाबी देकर फिर हवाई जहाज से हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कभी देखेंगे हम नीतीश कुमार को वहाँ पे सुबह ये देते हैं, मुबारकबाद देते हैं जो बिहार में आपको सरकार बनी। अफसोस की बात है कि आज फिर उद्घाटन में शत्रुघ्न सिन्हा जी आ रहे हैं सांसद होने के नाते। आप देखिएगा किसी चीज़ का उद्घाटन हो, चाहे कोई त्यौहार का उद्घाटन हो, चाहे ईद का समय हो तो समय खाने के लिए आते हैं, दुर्गा पूजा का समय हो तो उद्घाटन करने के लिए आते हैं, मिठाइयाँ खाने के लिए आते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि आसनसोल पार्लियामेंट के अंदर में कोई ऐसा आप नहीं देखेंगे कि कोई काम शत्रुघ्न सिन्हा जी के रहते हुए कोई बड़ा ऐसा काम हो, या कई कारखाने जो बंद है उसके लिए कभी ये नहीं देखा गया शत्रुघ्न सिन्हा जी को कि वो पार्लियामेंट के अंदर में उसकी आवाज़ को उठाए। अफसोस की बात है, हम लोगों ने एक ऐसा सांसद को चुना है, ये आसनसोल का जनता को आने वाला समय में सोचना पड़ेगा। आज जहाँ पे आप देख रहे हैं कि उत्सव होगा, आज का उद्घाटन होगा, शुरू चलेगा, आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने हेल्थ को लेकर वहाँ पे एक धरना दिया था। लगातार हम लोगों ने कई दिन तक वहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे थे, तो मालूम हुआ था कि हम लोगों के खिलाफ में HLD हॉस्पिटल से शिकायत कराई गई। आज जब उत्सव हो रहा है तो HLD हॉस्पिटल हो या हेल्थ वर्ल्ड हो, वहाँ तकलीफ नहीं होगी, वहाँ भी तो पेशेंट रहेंगे। आज जो माइक कई दिनों तक गाना वाना बजाना सब चलेगा, लेकिन अफसोस की बात है कि ये वो लोग कराते हैं जो लोग समझते हैं कि आसनसोल का जनता सोया हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आसनसोल का जनता को जगा के रखेगी। यहाँ पे एक सवाल ये होता है, एक फंडामेंटल सवाल ये है, अभी आपने कहा कि मैरिज हॉल कॉरपोरेशन चलाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या ये फंडामेंटल सवाल खड़ा नहीं होता है कि पहले कॉरपोरेशन द्वारा एजेंसीज को दिया जाता है, उसमें जो भी हुआ वो तो जांच का विषय है, उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उसको एजेंसी द्वारा ठीक से चलाया क्यों नहीं जा रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन में कहाँ लकूना है, कहाँ पे प्रॉब्लम है? क्या ये भी एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर नहीं है कि चलवा नहीं पा रहा है, आखिरकार अपने आप को चलाना पड़ रहा है? देखिए, बिल्कुल सही बात है। आज जब किसी एजेंसी ने टेंडर लिया है और वो लोग पैसा जमा करने के बाद में अगर उनको हैंडओवर नहीं मिलता है, उन लोगों को चलाने का मौका नहीं मिलता है, तो ये तो तृणमूल कांग्रेस का आपस का गुट का मामला है, लड़ाई है, जिसके वजह से जो आसनसोल कॉरपोरेशन ने उसको टेंडर किया, टेंडर भरने वाले ने MB इंटरप्राइजेस ने पैसा रख दिया, 4-5 महीने से उसका पैसा बिजनेसमैन का फंसा हुआ है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का काउंसिलर गुंडागर्दी देखिए, पता नहीं सर के ऊपर में उनका किसका हाथ है कि जो वो छोड़ नहीं रही है। लेकिन मेयर साहब ने जब कल अगर बोर्ड मीटिंग में ये फैसला लिया है तो हम समझते हैं जहाँ 23,000, 30,000, 35,000 रुपये के लोगों को देना पड़ता था, ये आज अगर 5,000 में मिलेगा। जो आपने देखा था UPA सरकार में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में ये सारे चीज़ पास हुई थी और ये जो आप देख रहे कम्युनिटी हॉल वो बना। हमें खुशी है इस बात की कि 5,000 रुपये में दिया जाए हम लोगों को।